Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, sejenak para alim ulama, sejenak para kiai, sejenak para asatid, para sepuh, wabil khusus selera nasi mulja, pengasuh pondok pesantren Nurul Hidayah, tersetuju keluarga besar, terjuganan selera nasi mulja Al-Ustadz Saiful Hanafi, terjuganan Al-Ustadz Abdul Somad, terjugan Alek Tenggul Haji Zain Ghazali, terkesetujana jamaah Nurul Hidayah sebeteng kaula cintai, sebeteng kaula bangga aki seja cakancah remaja masjid Nurul Hidayah, terjugan keluarga besar Pak Senol Mahmud sekeluarga Kak Rinto semalam semangken tempaten kanggo Majlis Nurul Hidayah bersolawat ngireng beteng kaula ajunan sedejah malam semangken. Amin samia muji syukur daga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sega imah beteng kaula ajunan sedejah malam semangken. Takdir sareng Allah paringin kesempatan tor kesehatan sehingga kongang hadir kanggoy ami-sami alengki. Tentu sedajana kalaban pengharapan si raja malar manter ngaulia syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawjuun gula beteng gaula ajunan sedaja malam semangken, patut beteng gaula ajunan sedaja anyok koreng, patut beteng gaula ajunan sedaja asyukur daga Gusti Allah karena paring kesempatan kesehatan sehingga bisa ami-sami amau sholawat ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban pelantara Pak Senol Mahmud sekeluarga Kak Dinto kongang tempatin sareng beteng kaula ajunan sedaja. Kak Dinto minangka nikmat si raja sehingga patut beteng kaula ajunan sedaja koreng. Sholawat tor salam malar mante tetap terjulah limpahkan daga haribaan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersedaja duriya atau sahabat-sahabat ila yaumiz ziham. Para hadir sedaja jamaah Nurul Hidayah bersolawat. Acara yang malam semangken gadinto etoles acara tasakuran tahun ini nyokoreng mana apa nih? Terus yang kedua hall. Sehingga telok nih kaki bang pak perpaan malam kampak semangken pasedena Bu Hajjah Natyo Wati binti Alwan malar manter kesedajana pala arumin galinto sesemangken ya oleh niki galinto almarhum Mbak Mama Gedeng gedeng nih gedeng nih jangan lebih gedeng nih tulisnya gedeng nih gedeng tadi tulisan bereng bacaan aja legar tak wadah gedeng nih. Napa boleh napanya mana bahasa Inggris itu tulisan bereng bacaan tak wadah tulisan nih tak wadah bereng bacaan namun nika bahasa Madura sendiri ya tulisan berengan tak wadah tulisna gedeng gedeng ya kan pas baca gedeng tulisna gedeng pada bereng itu benda beda pantai patek tulisna kasak patek pantai patek kayaknya baca pantai patek padahal tulisna pantai patek mak seneng beuring orang ntar kasak sih tulisna pantai patek padahal pantai patek yang baca ndak patek kita tak wadah dengan tulisan bereng bacaan kadang-kadang tak apa
tak pada ni kemangkana penting ngajing ketika itu karena tulisan bereng bacanya terkadang tak pada nika malah manter almarhum Mbak Mama Gedeng mon sebini kan Bu Gedeng nika selake berarti Gedeng sareng Sari Gedeng Sari Pak Mama sareng Pak Mama Rambudin saya kolen marung semakin nika dua engki gadinto Mbah Mama Gedeng Sari sareng Rambudin torjugan semakin malam keempat dari almarhumah Bu Hajah Naryawati binti Alwan Malarmanter kesedajana almarhumin kak dinto esubor atusan nasrum Allah subhanahu wa ta'ala Malarmanter kalaban borokan sholawat kalaban barokana syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malarmanter kesedajana almarhumin gak dintoy kesepora atusan surung Allah subhanahu wa ta'ala torjugan malarmanter kesedaja almarhum dari keluarga betengkau la ajunan sedaja malarmanter kalaban barokana syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barokana sholawat sedajana barengin maghfirah sareng Allah subhanahu wa ta'ala barengna tempat sesae semulja nang yajuna Allah subhanahu wa ta'ala teguna Gusti Kanjeng Nabi ma bainal ardi was sama du'aun mustajabun tanda yang tarana bumi bareng langit du'aun mustajabun dua seeka terima sareng Gusti Allah makana bainal ardi was sama tanda yang tarana langit antarana bumi bareng langit du'aun mustajabun dua seeka terima illa salatu alayya kajaba sholawat dak ka Gusti Kanjeng Nabi dawuhna Gusti Kanjeng Nabi ada yang tarana bumi bareng langit rea dua seeka terima kajaba sholawat dak ka Gusti Kanjeng Nabi makanya ajunan mundi kebutuhan kepentingan dak Gusti Allah nika pentampenan nika sholawat adua ke Allah nika mau pas langsung minta nika orang napanya mana orang saya gitu mau pas langsung minta tanpa elampenin sholawat nika rasana cangkolan dak ke Gusti Allah sebab dawuhna Gusti Kanjeng Nabi ini kan sobung dua seetolak sareng Gusti Allah sobung dua seetolak sareng Gusti Allah angin etrema sareng Gusti Allah nika manabi elampenin sholawat ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi ajunan manabi atua manabi anyukun ada ka Gusti Allah awalin kalaban sholawat nggih sholawat nika bentuan banyak macam Iki napabian asalawat sepaling pendek Allahumma salli ala Muhammad umpamana sallallahu ala Muhammad pas minta ya Allah abdina nyuana mobil ya Allah kita kira geger motor dari langit pas geger langsung tak kira jel dengan ki kudu ala ko kada betulung mau polong kada ki kaprana namen beko kan kaprana namen cepi nah nika adua ke Gusti Allah iya walin kalaban sholawat nika pasti ekapul sareng Gusti Allah cuma ekapul dua nika napa nang edunya napa bareng aki pagi nang yajuna Gusti Allah dan kadang bawaan polan sida barengin nang edunya pas agruntung mata atu barengin be Gusti Allah kok padahal adua padahal rok sholawatan lah setia ya lah tahun ke-6 nggih tahun ke-6 nih masuk ke beto engkau norok selawat dan nurul hidayah area petong tahun Pak Gun beres sana sih Pak Gun bayar keberadaan nggak area kikan tak kira bareng lagi semakin gapi bararabu mon bareng lagi semakin gapi bengas tete rak parah ini kamu mon es tuh nih kan tetanten orang sobung nih kan nikmat Allah bareng lagi gapi nih kan bareng lagi saya kesobung la yamutu ahadun hatta ni kata akhir mate orang ni kamu mun ki bade rezekina mun pon sobong rezekina mate gini mun pon ibu ki kepi kata muljaan bareng aki rezeki bareng aki kepi bareng aki pon bareng aki pon geni kara awara
mun poni begini gitunya kapi rawaran kan tikana kan gitu monggo lagi tak minta kapi negat tadi bareng aki kan tadi kan tetandane ini warara rak mun poni bareng aki kapi mun poni bareng aki kapi sedaja nasan Allah ni kan apa saya minta kipun para kesokan Gusti Allah para manggil nih kan kamuljaan pon ewarengake kakak rumahan pon ewarengake tunya ewarengake kopi pon ewarengake coba pon sepo pas ngocak mangkan saya ngocak ngani ke jebon orang lembek saya ngocak ngani kan Roma kok lamare kan si Roma lamare anak lamare lah sekolah kapi lagi ini kapi mare lah kapi berarti mula mereka pikir siapa apa aja nih kawan kira sih semua umur kan sih makan jamu jangan anak kau mare kan sih mare kapi kapi lah Roma lah mare kapi mula mare kapi mas nah apa ki sedente ikan pun kare si mati ya kan ya jadi dia guna orang sepuh lambat jamu jangan nggak nih ke jamu jadi Roma makin pun mare tuh Roma saya kujak mari kita mari Roma lagi teroi bangak nih ya mungkin Roma teroi bangak nih kawan ini kan ki terus berarti kan ki kenceng usaha kenceng anak berarti ki kenceng odi ya kan jadi gini ada mari anak macam pun mari anak berarti iya orang mari kau boleh kan jadi kan mereka tadi kemarin sih walaupun anak mereka pi kompoi kan jadi kompoi sini kompoi kita mari terus nih kan jadi panjang umur bagi Gusti Allah karena mungkin ingat kok kompoi mak lama nanti sering kompoi gini buat usaha ada kan punya semangat hidup kan jadi dia mudah Gusti Kanjeng Nabi ma bainal ardi was sama tak ada yang antara langit sareng bumi doaun mustajabun dua sekretariat maksudnya Gusti Allah illa salatu alayya kajaba salawat kasih kok dahuna Gusti Kanjeng Nabi ki ajunan norok salawat jam'iyah salawat nurul hidayah nikah angkon para petong tahun ada guna Ustaz Eko nikah ki was mon pas ompaman nikah mon pas ompaman norok salawat langsung soki norok api berarti kan iki malah langsung soki norok salawat nurul hidayah langsung soki norok api makin Presiden Jokowi terus norok akan jadi lagi coba kapi terus orang ini terus soki kapi gue yakin si hadir nih kapi terus soki apa terus soki ya mau pas soki terus anak apa terus mulja setelah jenis terus mulja kapi mengira keabaan nih mulja ya dinampak karena kesokian buntan mulai soki pas mulja buntan banyak orang tandi nih kamu jeneng ya junna Gusti Allah banyak orang soki orang kaya nih kan namanya mantakmul jeneng ya junna Allah kaki saya nang Al-Quran pun yang jelas lagi korun nih kan namanya man pada selam dek Gusti Allah karena kesohimna tak nyokoren kesohimna pas pada selam ke bumi sehingga mon orang nemu harta nang etana nih pas disebut harta karun jawab karun nih kayak pada selam seneng Gusti Allah nang bumi karena kaya kita nyokor ya pas pada selam sehingga mon orang nemu harta nemu benda nang bumi pas disebut harta karun soki keng tak mun jeneng ya junna Allah banyak orang miskin banyak orang tandi keng ebamul jeneng Gusti Allah Subhanahu wa taala muljen nang ya junna Allah Subhanahu wa taala tak usah minder baabeun bolan setan di ivan penapan cukup abak nikah aroma sasoki karena Allah teti Rabbul Alam teti pangirna abak cukup abak nikah aroma samulja karena Allah dahuna Abu Bakar bin Salim dan yang dalam kitab Miftahus Sarair wa Kanzud Dakhair man ista'azza billah pansaban orang si aroma samulja billah kalaban Allah dan la kulli syai'in lahu sedajana aroma hina sedajana nikah ada regana sedaya artinya siapa yang mulja nikah cuma Allah tapi sebaliknya saya romasa napa mulja karena kebodohan karena nikah sedaya nikah apanya akan hina diri akan hina jadi abah nikah wan cokop dahun Abu Bakar bin Salim
cukup arama samun jakan Allah nika pun deti pangirna beten gauda ajunan sedaja ben abe aroma sabangga karena beabaan nika deti kabulan Gusti Allah deti umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beten gauda ajunan sedaja minta napa bae paringake sareng Gusti Allah paringake keng cuma paringake nang dunya atau bener nang akhirat napa kuncina di asal wada ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma sekadin to para rabu nah penyamana kadang masyarakat itu warga kibul lagi termasuk nika seneng rok noro saben osom akik meliaki kapi osom akik agikan kapi osom akik meliaki kapi kiburuan osom kembang kapi kan nyari kembang kapi mau ibu mulai kembang kembang apaan udah tahu biasa ini kadek ini seneng kembang udah tahu nih macam kembang kan gini seneng roniro ki buru osong kembang nyari kembang kepi tak tahu kah gerpager tetangga ini tanya berikuan berde janda bolong janda bolong sinamaan lah segi ini kah osong mereng kurban noro ya cek gini kau osong mereng kurban noro cek gini kau osong mereng kurban berarabu ini noro lagi nah ayo maaf sepira ini kan asum misum asum misum gimana nanya ki osong akik noro akik melek akik kapi osong mereng seneng kegempeng melek kegempeng kapi cek ini kan itulah hao sama mereka kurban orang betul aduh mama sih bergerak duh berak mau kurban pintu aja berak jangan hasil berak mau sampai berak ambil uang ketongan ayo jamaah Nurul Hidayah semakin nih kau sama mereka kurban kepilih kan kengja kurban perasaan osong ring akur ceki nih lagi ceki nih kak osong ring akurban itulah guru kan osong ring akurban pertama kali si akurban nikah putrana Nabi Adam yang dikak itu Kobil bareng Habil bareng Kobil nikah adik kakak ceritanya sekali itu nah penyamana ketika Kobil bareng Habil nikah napa epakon Nabi Adam epakon sareng Gusti Allah kaangkui mekapin putrana tapi cara mekapin ini kayak istilah si Kobil akabin bi adin Habil si adin Habil akabin si Kobil akabin bi adin Habil akabin bi Kobil lah kebetulan nikah salah setong beda saya lebih ratin sehingga pas terjadi napanya mana terjadi perdebatan dia tak terima si Kobil tak terima mun Habil nikah akabin bareng adin namanya mana Kobil akhirnya sareng Gusti Allah epakon namanya mana akurban sareng Gusti Allah sesuai kalapan usahana siwatuan Kobil Habil usahana Habil nika kebun aman-taman kebun namun penyaman anggur namun Kobil sewatuan nika Kobil namun buah-buahan sementara Habil nika aternak si Habil nika ngobu umbi ngobu sape ngobu ontak jadi ajunan menapi buah-buahan gitu ngobu sape ngobu mie berarti ini kan norok kah lalampana Habil mun mentamenan buah-buahan apa akebun gitu mun atani akebun ini kan norok lampana Kobil sareng Gusti Allah ayo setia deki saya berhak akabin bereng adn Kobil ada kutu akurban akhirnya si Kobil ini kan mau polong buah-buahan
karena usahana wabuan bolong kapi bolong sehabil nika nyare embi sebeleng mapan nyare embi sebeleng mapan di matang embi sebeleng mapan biko ekor banakin dak ke Gusti Allah ekor banakin dak ke Gusti Allah lah se kobil sare wabuan ni sare esortir barang esortir sepan mapan ekakan tipi sejauh uco ekor banakin setak mapan ekor banakin esortir sepan mapan esabut sepon tak mapan dua bekta ekor bana atoragin dak Gusti Allah depa kebekto sampun ditentuake sekobil nika pon nyambi wabuan sepon esortir karisa wabuan sepon tak pate mapan nih sedak pate mapan pon sampai ke atas gunung sampai po habil nika mele embi sebeleng mapan mele embi sebeleng mapan sebeleng napanya mana sebeleng beku sebeleng raja sebeleng lepo epekol embi ke atas gunung epekol kangkui akorban dak Gusti Allah hebek tak depak napanya mana anak pemakko tu sampai ke atas gunung sareng Gusti Allah epakon ebek tak ke atas gunung nika karena pengorbanan karena nika akorban nika mikul embi ke atas gunung bararabu kan bepaya kan bere le sobung ibadah nika saya gempang sobung ibadah saya tak ber akati beteng gaula ajunan saja sholawat malam semakin nika benih tak ber saya berangkat sobung ibadah nika saya napanya mana saya tak ber sedajana nika ber kengon baben tak jeng aja nika terus nika terus lah nika efek tabar efek ke atas gunung sewa buaan sepon napanya tak pati mapan efek tak nika saya sementara saya kobil nika abuk tambi sebeleng mapan efek ke atas nika masih atur akid ke Gusti Allah dan nika pas malaikat nika turun arupa apoina nika pas gulung pontut nika embi nika pontut sareng Gusti Allah saya kesokanin embi karena Allahu thayyibun yuhibbut thayyib Allah nika thayyib saya ben seneng dek ka perkara sisa jadi embi saya paling mapan nika saya kesokanin sareng Gusti Allah karena ikhlas akorban ke Gusti Allah nika saya bekta saya pontut sabak neneng swarga lah dari ini kawas napanya mana kobil nika aromasa iri keteretana aromasa iri keteretana karena saya terima saya sareng Gusti Allah nika korbana habil iri mak tangdi tak terima mata terima asring si tak mapan si bagi coba si mapan terima dan nika iri pas keteretana dan nikah awal kali dosa nikah induk dari segala dosa nikah iri hasad iri nikah induk nikah induk dari segala dosa nikah iri dan nikah iri pas terus sampai karena iri dengki dak kateretana sehingga pas kobil nikah berani untuk membunuh teretana tipi nikah mon iri bu bit abid bisa matiin teretan lambok nih kawan para lambok nih masana kobil bereng habil lah korban si terima nih karena si mapan nih sarana korban nih cut embiin si lempo embi lempo kita apa ruan daging mapan umur kon napa umur pongkak nih si korban lagi lah embin habil nih pun dut bekta disabak neneng surga patoron boleh embi niki patoron boleh bektonah Nabi Yuna Ibrahim nyambelia Nabi Ismail niki patoron nika embin habil nika embin habil sepon tut sareng Gusti Allah sebab nengi swarga patoron boleh ke bumi kanggo dadi gentena fida kanggo gentena Nabi Ismail sambeli sareng Nabi Yuna Ibrahim nika beli boleh pas beli Nabi Ismail nika sambeli sareng Nabi Ibrahim tak medes tak midi akhirnya pas Gusti Allah nika makondak malaikat roh embin habil turun boleh ketunya kebaik fida kebaik gentena ke Nabi Ismail nika
gantian embi lah, embi ini ke pasé berarti korban. Munja saking nika pas midi, lading Nabi Ibrahim nika pas midi, betul pas nika dadi syariat. Dari syariat agama, maka setiap di anak laki nika pas ebele saya paling genteng saya beli ekor banyak kita agak Gusti Allah nika saya paling genteng beli nika. Tapi alhamdulillah Allah nika belas sehingga pas napanya mana gantian keleban embi. Nika embi saya paling mapan jadi korban. Rezeki nika osom para rabu osom mereng korban tak oning jadian osom na bentuk nika osom mereng korban rezeki nika osom mereng korban. Gimana bi betenggau la ajunan saja kita mampu ka angkui korban, kita mampu ka angkui napanya mana meluangkan sebagian rezeki betenggau la ajunan saja dek ka angkui korban dek ka Gusti Allah bulan sebekal datang nika Idul Adha terasan rajab teras kurban sebekal datang kipon baagaan pon pelakuin pon busuku berangkat ke masjid pon paranying pon Allahu Akbar lah sebalik ranying. Nah kalau tak kurban ini nih benih para rabu maksudnya gini datang ke angkui apa kipon kita di rezeki nama boleh musim corona nih bag sulit nih kak kiapa tak bisa korban embi kita hanya mau korban membolan kimi turun ke ajem kana kan sehingga berbe kan berbe entar deki sholat sunnah napanya mana Idul Adha kurang berapa bulan tadi pak ini kapan para osoma belian para osoma Idul Adha malar manter betenggula ajunan saja tak kongang tahun semangkeng mik tahun si bekal datang mun tak kongang si bekal datang mik bekal datang boleh tak kongang kibon tawakal Allah malar manter niat tak betenggau ka angkui korban king kita garingin mampu sareng Gusti Allah malar manter ni kay catat amal ibadah pada nilai kalaban si korban ini ka para rabu ben malar manter juga malam semangkeng kadito para rabu napanya mana solawat se emaus betenggau la ajunan saja nika pun tepak deguna ki buru jan Pak Eko nika Yususaki deka almarhumin saya kesebut nika napanya mana malarman tersolawat nika ngalir barokah syafaat Gusti Kanjeng Nabi deka sedaya para almarhumin sebab timin nika beda cerita para rabu beda nak mudah nika nak muda nika sebung umur nak muda nika seneng bu mabuan pun ngelakonin dosa dan sebarang bu mabuan pas mate kita muda mate dalam kebodohan bu mabuan mate susah orang sepuh kamu masih tak susah mau ngabesagi anak nika pas kebodohan nika seneng bu mabuan pengkomeler seneng napa gawe kedosaan rasana tabu nika taning tabu peti rasana tabu ngenaleen anak mengpas kebadana anak ketika ini ngabesagi anak seneng buma pun keluar ragun nika peti tabu rasana nika napanya mana sobung orang tua nika si tak peti tabu ngabesagi kelakon anak mun kelakon anak nika tak sesuai kelawan anjuran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika peti kayak yang tahan ngabesaki anak mak ngari ke beureunya ngabesaki anak ini kabeti rasana tabu keng cuma napanya mana nika nak muda nika seneng bumabuan kelaku maksiat pun ilakone pas ngomong mate karena bumabuan lah nika pas kami mimpi sareng ebon nika orang ahli sholawat orang ahli sholat orang ahli kebagusan orang sepuh ini nika kami mimpi anak muda nikah edul jedul be mereka nangi kuburan teger pernyot teger lho nika pas kami mimpi anak edul jedul jaga juga anak jaga pun anak nika mun hanya mau orang tua mun pas anak nika edul jedul bokon nika tentu nangis nika tak terima juga edul jedul be mereka edul jedul kan nangis nyawa orang tua ini kan nangis mak tang anak kami mimpi nyak robi kok ya mak edul jedul be malaikat ya nangis
nangis dosa satu ka pangeran atuh apa ya Allah subhanahu dosa putra beteng kaula itu aki. Dan nika suatu ketika nika beda para pemuda lebet nang setiin kuburna nikah lebet sambil maca salawat. Lah malam berikutnya bu nikah amin pe boleh abang ki burung nak anak muda sangat tampan sekali genteng terlebet genteng sampai lupa tegir ibu ban siapa jong nak anak muda macam gendeng bu mak kalau pahen ke gula anan dia coreng pun penarin dul be malaikat tegir perot dia colon ben tegir roto gigi nai wah maksudnya malah genteng le mak kena malah gentengnya malah perot boleh malah genteng mak ajunan oning maknya barang pecombon mak bisa di kemuliaan ngaji ya ben penarik narolai dul be malaikat ada tegir perot maksudnya pas cek gendeng aja di rumah engki mak nikah baru karena tua nabiyan beda rombongan orang nikah lebet ngeyeti endul maca salawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah kasokannya ora beteng gaula pas beteng gaula ibri kenengan si sae ibri wajah si tampan nikah kalaban barokah syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah lebet bahagian lebet nang bengkir bawa budan maca salawat nikah dadi pangaporana dek kasih beda nang ekopur malam semakin Pak Mahmud Senol napanya mana hadir beteng gaula ajunan sedaja asalawat dekat Gusti Kanjeng Nabi sebelum lain kenjerna barokana syafaat Gusti Kanjeng Nabi sayarep turun dekat para pengesepuh para almarhumin ampun tawaffa dari keluargana Pak Senol sekeluarga kak gitu ben malarmat terjugan keluarga beteng gaula ajunan sedaja nikah ngauliah syafaat Gusti Kanjeng Nabi ngauliah barokana atau syafaat Gusti Kanjeng Nabi kalaban barokana salawat saya mau semalam semakin kak itu para rabu nikah diantarana fadilana salawat tetih beteng gaula ajunan sedaja tak rogi tak sia-sia azalawat setiap malam Jumat meskipun tak niat takih nikah insyaallah barokah salawat tetap ngalir dek sedaja na para pengesepuh beteng gaula ajunan sedaja tetap mau firona tetap pangaporan Gusti Allah dek sedaja na para pengesepuh almarhumin dari beteng gaula ajunan sedaja para jemaah Nurul Hidayah bersalawat malam mater sedaja para almarhumin bapak ibu beteng gaula ajunan sedaja mbak laki babini beteng gaula ajunan sedaja para pengesepuh malam mater kalaban barokah salawat malam mater ngaule mau firona Allah ngauli rahmat Allah ngauli syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niya wa ala kulli tin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para rabu sedaja jamaah Nurul Hidayah bersolawat kirana nikah saya bisa beteng kalau pada pak orang berlebih nyon sokora sesubung batasa hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.